आप जानते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि बोले बगैर भी हम बहुत सी बातें कह जाते हैं, सुन सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं? तो वो क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कैसे किया जाता है और उसको कंट्रोल कैसे बिल्ड करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से? आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, स्पेशली विद योर क्लाइंट्स, कि वो आपके काबू में रहें। इससे पहले कि हम आगे चलें, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, रिंग नोटिफिकेशंस, लाइक, शेयर, कमेंट। अच्छा जी, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है? सबसे पहले तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया, पता है ना आप लोगों को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएं कमेंट्स में क्या होती है, ठीक है? अच्छा, ये आपने बताना है, मैं बाकी आगे चल रही हूँ। अब आप कमेंट्स में बताएंगे कि क्या होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ। अच्छा जी, तो पहला पॉइंट ये है, जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कंट्रोल डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास होता है ना, हमें पता होता है हर कन्वर्सेशन में एक कंट्रोल एक बंदे के पास होता है। कंट्रोलिंग एंड पे किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी जगह पे एक बंदा होता है, दूसरा बंदा कंट्रोलिंग एंड पे नहीं होता। सो वो कैसे कंट्रोलिंग एंड पे आ रहा है और कैसे नॉन वर्बली हम कंट्रोल अपने पास डेवलप कर सकते हैं? नंबर वन थिंग इज पे अटेंशन टू नॉन वर्बल सिग्नल्स। वो क्या है नॉन वर्बल सिग्नल्स? लाइक कोई बंदा अनइंटरेस्टेड है तो हम देखेंगे वो हमारी तरफ आई कॉन्टैक्ट नहीं देख रहा, कभी वो उधर देख रहा है, कभी वो उधर देख रहा है, कभी अगर कोई बंदा घबराया हुआ है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, सो दिस इज़ नॉन वर्बल। वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा लेकिन वो ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे देख रहा है, परेशान है, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, किसी थॉट में है, कोई परेशानी है उसको, गुस्सा उसको है, ऐसे ऐसे कर रहा है, दांत की चींचियाँ कर रहा है। सो ये नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं, आपने नोटिस करने हैं कि नॉन वर्बल सिग्नल्स क्या हैं, और फिर आप पूछ सकते हैं कि आर यू अपसेट, इज समथिंग बॉदरिंग यू, डू यू वांट एनी हेल्प, is there something on your mind that you want to discuss with me? ठीक है, so pay attention to non-verbal signals and then take initiative on that. Number two thing है, look for incongruent behaviors. Incongruent behaviors क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं, हम कहते कुछ हैं और हम वो बात असल में कहने, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत गुस्से में बैठी हूँ, ऐसे करके बैठी हूँ, कोई मुझसे पूछा आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं असल में ठीक नहीं हूँ, मेरी शक्ल से नज़र आ रहा है, मेरा चेहरा लाल सुर्ख है, मेरी आंखों में आंसू आए हुए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो दैट इज़ इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर। या मैं बहुत खुश हूँ और मैं बिल्कुल चिल कर रही हूँ और कोई मुझसे पूछे यार जाने क्या हाल है, यार बहुत बुरे हालात हैं, तो मेरे बुरे हालात नहीं है, मैं तो बड़ी खुश नज़र आ रही हूँ। सो एक होता है हमारा रियल सेल्फ और एक होता है हमारा वो सेल्फ जो हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है ये अपने रियल सेल्फ की बात है, इसके असल में ये फील कर रहा है, असल में ये बात कर रहा है, या बस ऊपर ऊपर से हम कहते हैं हाँ हाँ आए जी आए बैठे हैं, यार तुम तो बहुत अच्छे हो, क्या ज़रूरत थी इस तकल्लुफ़ की, उसके हाथ से ले भी रहे हैं चीज़ और साथ से क्या ज़रूरत थी इस तकल्लुफ़ की, नहीं ज़रूरत थी तो मत लो ना। सो दिस इज़ इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर्स जिनका आपने ख्याल रखना होता है कि क्लाइंट के एंड पे पर्टिकुलरली, कि क्लाइंट ऐसी कौन सी बात है जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, बस उन्हें वैसे ही हाँ हाँ कर दिया है, ठीक है। अक्सर एथनिसिटी में, रिलीजन में इस तरह की डिस्कशन तो वैसे करनी ही नहीं चाहिए, रिलीजन की या एथनिसिटी की, रेसिज्म की, लेकिन आप देखेंगे कि आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं उसमें क्लाइंट एग्री नहीं कर रहा आपके ओपिनियन से, लेकिन बस वो बात को टालने के लिए ऐसे ऐसे कर देगा, तो वो आपने पिक करना है, पॉइंट आउट नहीं करना, बट ऑब्जर्व ज़रूर करना है कि इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर उसका क्या है, ठीक है। फोकस ऑन द टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कल हमने इसकी अच्छी मिसालें भी बल्कि कल परसों की वीडियो में ली थी। आहिस्ता बोलना, ऊंचा बोलना, एक्साइटमेंट से बोलना, नाराज़ होकर बोलना, उदास होकर बोलना, गुस्से से बोलना। सो टोन ऑफ वॉइस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि अगले बंदे की टोन ऑफ वॉइस क्या है, वो एक्साइटेड है, वो एंग्री है, वो जान छुड़ाने के मोड में है, किस मोड में हमसे बात कर रहा है। यूज़ गुड आई कॉन्टैक्ट। कॉन्वर्सेशन में हमेशा विनर वही बंदा होता है जो आँखों के थ्रू दूसरे बंदे को काबू कर सकता हो, एंड दैट इज़ ऑलवेज लुकिंग डायरेक्टली इनटू द अदर पर्सनस आइज़। जो बंदा आपसे आंख मिला के बात है, हम अक्सर कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, मेरी आंखों में आंख, तो इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि जब बंदा किसी की आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है तो यू आर इन कंट्रोल, यू कैन जज। आंखें क्योंकि झूठ नहीं बोल सकती हैं, आप आंखों से जज कर सकते हैं। जब कोई बंदा झूठ बोल रहा है उसकी आंखें मज़ीद फैल जाती हैं, उसके प्यूपल्स सिकुड़ जाते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आई कॉन्टैक्ट की वजह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू कंट्रोल समबडी, मेक श्योर यू आर यूजिंग गुड आई कॉन्टैक्ट। आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है, कोई सवाल है, कोई बात है, कोई समझ नहीं आ रही, तो रादर देन आप अज्यूम करें
کہ ہاں وہ ایسا ہوا ہوگا, اس نے ایسے سوچا ہوگا, کیا پتہ وہ ایسے چاہتا ہوگا اس لیے اس نے ایسے کہا ہوگا, وہ ڈیورسی ہوگا, وہ سنگل ہوگا, وہ شادی شدہ ہوگا, اس کے 4 بچے ہوں گے. آپ کیوں ازیوم کر رہے ہیں؟ آپ پوچھ لیں. رادر دین ازیومنگ آپ اس سے کویشچن پوچھ لیں کہ بھائی کیوں آپ اتنا کم بجٹ کیوں اسپینڈ کر رہے ہو, کیا پتہ وہ غریب نہ ہو, وہ ابھی ٹیسٹ فیز میں ہو, ٹھیک ہے, کیا پتہ وہ اداس نہ ہو بلکہ وہ کہیں پہ بہت زیادہ بزی ہو. تو آسک کویشچنز. جب کوئی بات کلیئر نہیں ہے تو ازمپشن پہ کبھی بھی نہیں چلنا. میں ہر بندے کو, اپنے بچوں کو ایون یہ بات سمجھاتی ہوں کہ آپ نے یہ نہیں مجھے لگا کہ یہ ہوا ہوگا, لگا پہ نہیں رہنا, ازمپشن پہ نہیں رہنا, آپ نے ہمیشہ پوچھنا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بات کلیئر نہیں ہے تو آپ پوچھیں. یوز سگنلز ٹو ایڈ میننگ. سگنلز کیا؟ ہاتھ کے اشارے سے, منہ کے اشارے سے, ایکسپریشن سے آپ نے سگنل, اگر کسی چیز کو میننگ دینا ہے, اس کے اندر ویلیو ایڈ کرنی ہے تو سگنلز زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. لک ایٹ سگنلز ایز اے ہول. ایک تو وہ سگنلز ہیں جو آپ دے رہے ہیں, ایک وہ سگنلز ہیں جو نیکسٹ پرسن استعمال کر رہا ہے. تو وہ کیا سگنلز استعمال کر رہا ہے, وہ کیوں استعمال کر رہا ہے, ان کو ایز اے ہول ضرور آبزرو کرے کہ وہ آپ سے انٹیمیڈیٹڈ فیل تو نہیں کر رہا, وہ آپ کے ساتھ کانفیڈنٹ فیل کر رہا ہے, آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ انسیکیور تو نہیں فیل کر رہا, ٹھیک ہے. کنسیڈر دا کانٹیکسٹ. کوئی بھی بات کی جائے اس کا کانٹینٹ سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کانٹیکسٹ, کہ کس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے. بہت سارے مسائل اس بات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مذاہب کے اندر, فلسفے کے اندر, چیزوں کے اندر, ایون سیاست کے اندر کسی کی بات کا چھوٹا سا پورشن اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو کچھ اور بنا لیا جاتا ہے. تو کانٹیکسٹ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے پوری بات کس تناظر میں کی تھی, کہاں کھڑے ہو کے کی تھی, کن لوگوں کو کی تھی, کس مقصد کے لیے کی تھی. تو کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے. جب کلائنٹ آپ سے بات کرو, اس کا کوئی ایک لفظ, کوئی ایک جملہ, کوئی ایک چیز پکڑ نہیں لینی, بلکہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ کس تناظر میں یہ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بی اویئر, آلویز نو دیٹ سگنلز کین بی مس ریڈ. اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ نے کچھ اور کہا, اگلے نے کچھ اور سمجھا. کہا نہیں مطلب نان وربلی, آپ نے کوئی سگنل دیا, اگلے نے اس سگنل کو کچھ اور سمجھ لیا. میں کہہ رہی ہوں اب اس کا مطلب ہے چلیں, میں شاید اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں چلیں, آپ کو لگ رہا ہے بند کر دیں, آپ دروازہ بند کر دیا. تو سگنل مس ریڈ بھی ہو سکتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ. جب آپ نے فار ایگزامپل اس سے کوئی گو ہیڈ لینا ہے پروجیکٹ پہ, آپ کہہ رہے ہیں آر یو شیور یو وانٹ می ٹو ایگزیکیوٹ دس. اب اس کا مطلب آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ پوچھ لیں, از دس اے یس اور نو, آر یو ٹرائنگ ٹو سے یس اور نو, آر یو اگرینگ ود می. تو آپ اسے پوچھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. سگنلز مس ریڈ بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ نان وربل کمیونیکیشن کو ماسٹر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پریکٹس پریکٹس پریکٹس. شیشے کے سامنے پریکٹس کریں, یوٹیوب ویڈیوز دیکھ دیکھ کے پریکٹس کریں, لوگوں سے سیکھیں, کتابوں سے سیکھیں, ویڈیوز سے سیکھیں. اینڈ جتنا زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں کریں. اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے کزنس کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ پریکٹس کریں تاکہ آپ پرفیکٹ ہو سکیں اس چیز کے اندر. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں کامنٹس میں. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ نان وربل کمیونیکیشن کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. بہت زیادہ خیال رکھیں, خوش رہیں, محبتیں بانٹیں. اللہ حافظ. dankash.com 0304 1115786